Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer avec les cycles. Donc, on va prendre le cycle de Chlamydomonas, le cycle de vie de Chlamydomonas. Donc, نهضروا بعد على Chlamydomonas. Chlamydomonas, c'est une algue. نحنا دابا في les algues. Ce sont قلنا نبات les algues, ce sont des cryptogames. Donc, Chlamydomonas, c'est une algue unicellulaire. عندها خلية واحدة. C'est une algue unicellulaire minuscule. غير وحدة ماشي غير وحدة unicellulaire. La taille ديالها عندها 10 micromètres environ. Ils sont munis de 2 flagelles et d'un chloroplaste. فيهم واحد الكلوروبلاست هذاك الشيء كندخلهم في les algues végétaux. Unique en forme de cloche permettant d'opérer la photosynthèse. هاد les chloroplastes en forme de cloche, ils permettent d'opérer la photosynthèse. لأن la photosynthèse التركيب الضوئي كيكون في les chloroplasts. Les chloroplasts, donc هما les lieux de la photosynthèse. Donc هذه c'est une algue unicellulaire 10 micromètres. La taille ديالها 10 micromètres. ملي كنسمعوا ميكرومتر دونك هو من أجزاء المتر. un micromètre كيساوي 10 moins 6 متر. دونك هنا ما كتشافش à l'œil nu. Une fois كندخلوا في الميكرو ما كنبقاوش نشوفوها بالعين مجرده. هنا اللي فيه ميكروسكوب. Donc c'est une algue unicellulaire. C'est un micro-organisme. Donc micro-organisme يعني عضيات مجهرية. Donc c'est une cellule mature. C'est une cellule mature les Chlamydomonas. Chlamydomonas هي la cellule mature. هاد la cellule mature في les conditions favorables كتكون عندها la reproduction asexuée. حيت عندها deux types de reproduction. كاينه la reproduction asexuée ou la reproduction sexuée. هذه ملي كتكون les conditions défavorables. Alors ملي كتكون les conditions favorables كتكون عندها reproduction asexuée. سموهم هاد les conditions favorables قلنا apport de nutriments au remplissage du point d'eau. هي هذه بعدا سي une espèce d'eau douce. مي كينقص كيهود المستوى ديال الماء صافي كتدخل en vie ralentie وكتمشي لا reproduction sexuée. Donc هنا بعدا عندنا la reproduction asexuée, donc une cellule par des mitoses. Donc هنايا croissement عندنا la croissance par des mitoses. Donc هنا كتعطينا des cellules matures, d'autres cellules. Donc هنايا la cellule mature une fois كتكون les conditions défavorables, peu de nutriments ou assèchement du point d'eau, surtout مع le réchauffement climatique ولا كانت les périodes estivales longues ou les périodes de sécheresse كتكون longue. هنا كتدخل في la vie ralentie. Donc هنايا عندنا une cellule كتعطينا 2 clans ولا 2 gamètes. هنا كنديروا لهم plus ou moins. علاش هنا عندنا une seule cellule. Donc plus ou moins, donc la fusion de ces deux cellules, il y a la fécondation. La fécondation, quand on a une zygote, pour engendrer une zygote, deuxième chromosome. Donc il y a la vie ralentie. Le zygote, quand on a une vie ralentie, zygote dans l'enveloppe protectrice. Une fois qu'on a l'enveloppe protectrice, ça veut dire qu'on en vie ralentie pour résister aux aléas climatiques et environnemental et l'environnement. Donc باش كتقاوم ديك التغيرات المناخيه والوسط. Donc une vie ralentie zygote l'enveloppe protectrice. هنايا دوزيام عندي chromosome. Donc une fécondation automatiquement la cellule اللي كتجي من بعد la fécondation كتكون zygote اللي هي deuxième chromosome. هاد zygote une fois كتكون les conditions favorables ça veut il va reprendre la méiose باش كتعطينا 4 cellules à partir d'une cellule diploïde. On obtient 4 cellules haploïdes. Donc, qui sont libérées dans le milieu aquatique. Ce ne sont pas des formes de résistance. Avec l'enveloppe, qui est libération des Chlamydomonas dans le milieu favorable, flot. Donc, هنايا من بعد هاهي ان سيلي كتعطينا ان سيلي الماتير ولا كتبقى تعطينا هاد لي غاميت بليز او موان مال اي فيميل. دونك هاد لو سيكل الا جينا نكاليفيوه دونك عندنا هنايا لا ريدكسيون كروماتيك كتجي ايميدياتمون كتجي ديريكتومون après la fécondation. Donc هنا عندي la réduction chromatique كتجيني ديريكتومون après la fécondation. Donc c'est donc la diploïdie محصوره غير في لو زيغوت اللي هي une forme de résistance. مي كنجيو نشوفوا لي سيكل هادو ابلويد هادي ابلويد كلشي ابلويد عندي هنايا. دونك هنا عندي لابلويدي هي اللي ماجوريتير ولا دومينونت. دونك هذا c'est un cycle aplo
بيونتيك ولا ابلوفازيك. دونك هذا سي ان سيكل ابلوبيونتيك. هذا هو لو سيكل دو في دو كلاميدوموناس. قلنا كتكون في لي زودوس. انا هذا جبدته. هذا هو الشيما اللي لقيته مزيان وقريب ومفهوم، يعني مشروح مديطاي مزيان، هو اللي راني نوريه لكم. دونك لو سيكل دو في دو كلاميدوموناس قلنا كتكون في لي زودوس. هادو سون دي ميكرو اورغانيزم. غتقولوا كيفاش ان سول سيليل كتعيش؟ سبحان الله ولله في خلقه شؤون. سبحان الله، خليه وحده كتعيش بحالهم بحال لي باكتيري. تا لي باكتيري هما سو سون دي بروكاريوت عاد. هادو راهم دي زوكاريوت، يعني عندهم لي زو كتعني اوكاريوت كتعني ان فري نوايو. هادو عندهم ان فري نوايو و اني سيلولار وعايشين ولله الحمد وسبحان الله. سبحان الله والحمد لله.